sera dell'emprendi della Ianna, a Jesus venius, a staus en lurniets ed adec adiels, pais cunvus, quai hai l'enciata dell'Evangeli da questa seconda domenica pascala. Usa, ven era in nies e pledenda nus consia nuviala, car presens conses plais, pais cum us, fecel eu bainveni avus tuns, e comunabla main, et chavainus cum nosa celebrazione. Ed in nome del Va, e del Figlio, e del Spirito Santo. Amen. La paz de Jesus, que levaos da morte em vita, saide convos E com teu espírito. Caros sores, caros frares, nes jovens afons, caros presentes em Cristo. O sonho de noite, o beata noite, e la quale la colpa e del piti dels carchaus hacen sperar sin la levada. C'è speranza. Dio l'hai veni not che sparta ed ils carchaus. Quai hai la gronda nuviala da Jesus ed il giubel dell'allegria da paces. La misericordia da Dio che nos festivai oz, la seconda domenica da paces, ven ordavon annus cum braccia avviata e la sco il plaid misericordia di e lungaggio hebraisch, la carezia se suppada el best di namuma, l'esperienza da quella vicinanza, plain consolazione, rugai-nos per nus e per tut ils giuvens christifidables che vegnetsen oz domenicalva in vidai per l'emprema gada alla maissa del Signor. Nus rugai il Signor che il feci misericordia con nus. Signor Jesus Christus, ti ais il fundament et center da nostra comunanza. Signor, pren pucau. Signor, pren pucau. Signor Jesus Christus, ti ais la levada e la veta. Christus, pren pucau. Christus pren pucau. Signor Jesus Christus, ti ais la speranza viva da tuts batteggiai. Signor, pren pucau. Signor pren pucau. Il Dio misericordavel appledentau e entras Jesus tiernus, el preti da nus tutta colpa, e maininus a vera veta. Amen. Amen. Amen.
Dio da misericordia eterna, us en il temps pascal, en vedesti en nos curs da novamai, il fiuc dalla cardienza, augmenta en tuts battegiai quella vertit, ca in regal da tes mauns. Lai capinus adina melia, chaique quae vuldi, el bacen essenus renagi, el saum da Christus levai, ed el sperson davantai novas creatiras, per quae rugai-nos, entras Jesus Christus tiu fel, nie Signor, us et in perpetuum. Lecziun ort ils fats dils apostels. Ils bras eran stataivels e la doctrina dils apostels ad ella cuminonza, forvens el romper il paun ad ellas oraziuns. Tots vignevan ciafai da tema, perciò bia ancenas a miracles davantavan tras ils apostels. E tot quels che eran davantai partents se tenevan ensemen, avevan tot comunabel. Els vendevan rauba e fac e partevan quai cum tots tenor ils basens de mincin. Mince dis entupavan ai perina mai nel tempel, rompevan il paun en lur casas, fagevan chavera de cuminonza en legria e sempledat dil cor. Els ludavan Diu, ad eran bain vasi de tot il pievel. Ed il Segner manava di per di tirels de quels che duevan venir spindrai. Plaiz dil Diu vivent. E grazie a Dio. Evangeli tenor
Senhor son giorno. Gloria a ti, Signore. La sera degli imprendi della Ianna, cura che ils giuvenals erano radunai per tema dils Gedius, davus escia serrada, a Jesus venius, a staus aluniets et adeix adiels, pais cum vos. Suender quae salit, al musau adiels ses mons e si accosta, vessent il Seigneur, ein ses juvenals se legrai, Jesus aturnau adiels, pais cum vos. Sco il bab atarmes mai, asci atarmentel eu vos. Suender quels plaits, ail fladaus in els edege, rechavai il sper sol, a quels que vos relajais ils pucaus, ain els relajai, a quels que vos retenis els, ain els reteni. Tu mais, in dils dudis, num naus chumelin, Fua bo cum els cura que Jesus ai venius. Ils autos juvenals andeix adiel, nus vai viu il Seigneur. El a respondiu adiels, che eu esel bo vid ses mãos la noda de las gotas, e sai bo centamio det el liug de las gotas, e miu mão en si acosta, craer eu bo. Och dies plitar fuan ses juvenals puspai en casa, e tu mais fua cum els. Queu a Jesus venius, malgrad que lecha fua serrada. El a staus en lurniets ed adege, pais cum vos. Lu a el dege a tu mais. Dai neu tiu det, e mira mes mãos, prend tiu mão, e centa el en mia costa, e saidies bo nun cartels, mobain cartels. Tu mais a respondiu adiel, meu Senhor e meu Dio. Jesus adege adiel, per quae que ti has viu, craies ti, beai ain quels que vesen bo e craien tonator. Evangelii dania Seigneur Jesus Christus. Caros presents, se nos legim il Evangeli, ils raquens della levada da Christus e pontarain las reaccions dels juvenals sin quelles scartires se musen ientins factus comunables. Per exemple, voi nos udiu l'Evangeli da Pasches che els han viu e la fossa vita, ils lençuls ed il sudari. Els han viu ed han cartiu. Era scels veven allenciata dubis ed eren malsegirs. Per els juvenals de Jesus era la forza vitculs lençuls ed il sudari ils motius per crer e l'elevada da Jesus e da dedicar il rest da lur veta a Jesus ed a siu Evangeli. E se nus se fercentai con l'Evangeli da oz se mossa il medema lege. Ils dies juvenals, priu ora tu mais,
creien el Christus levaus da morte en veta, suenter aveviu las plagas de la crucificazione, ses mãos sia costa, ein per ils tufanals perdeces per saber cre en Jesus levaus da mort en veta. E cu tu mais vegn ed auda il invit da Jesus da tocar en el, da cre en el, e da dedicar il res da sia veta ad el, confirma tu mais quai cun in quort mo fer fom da cardienza, mio Signor e mio Dio. Las experiências dels juvenals de Jesus são las medemas. Eles dubeten, eles han tema. Dentro, com encins simples mo concretas sers creien eles en Jesus levaus da mort en veta, e daventen que outras apóstols e martes del Evangeli. Una forza vita con ils lençols e con il sudari. Ses mãos e sia costa da sau daten la possibilidade da vese e da tocar en las plagas. Quai ein ils elements fundamentals dels juvenals da Jesus che daten la forza e la coraggio da dominare scadina crisa e l'urbetta cristiana. Ed usa sta in nus e l'entir mondo avon una grande crisa. Conta forza e speranza avai in nus e nies viver cristian per surmontare quella crisi. C'hai ils elements fundamentals da nostra cardienza in Jesus. Sco ils juvenals da Jesus era nus forza plain dubis e temas. Mo sco ils juvenals veven sempre sens per cre e per se sviluppare la cardienza. Era nus avai il sens da paun e vin. La soglia eucaristia per cre e per se sviluppare la cardienza che Jesus hai veramente levaus da morte in vita ed el sta con nus os. A nus e si bo daula da vese il Dio vivo. Nus ascendendo vese el con els da cardienza e la chavera eucaristica. El ai veramente presens. Auch causas pli grandes a Jesus relachau. Nus ascend receiver el la sonja comunione. Quai ai usa e la situazione attuale per il plebiars da nus bo possibile, per quai che nus savaien ed ascend bo se participa alla sonja messa. Mo forsa saves ins di ascia. Beaus ai quel che ascia bo receiver el e che ha tonato in grande desideri per il scier da Christus in siu cor. In temps normals ascendus prender si receiver Jesus e nies miets. In a pli gronda vicinanza dat ai bo. Lei nessa conscienza quai grond shabej, cu eu ascel receiver il cirp da Jesus durant la sonja messa, ed usa in quelle siamnas che nus veit mo assiste alla comunione spirituale.
Lainus se ragurda giudlunter, chai che shabeja cum nus rachavai la sonja comunion. Jesus ai queu, et en quai moment duai mingin netzeja la cashum da discur chauamai cun il Salvador, e grazia ad iel, e confida ad iel ils problems, ils plaschers, e las gravezias, et ils biars eveniments. Semblamain e tutto. E laicheu per nus, e vulque nus discurin cun el, che nus aduraien el, cun ils plaids da son tumais, miu Signor e miu Dio. Ludaus a Jesus Christus, sempre sei ludaus. Supplicas. Il Dio misericordabil en conosca nossas larmas e nos siemis. Entras Jesus ai nuot, human iesta per el. Ad el confidai-nos nossa veta e rugai. Suenter mincia supplica, clamai-nos insemen, a Dio misericordabil, agies compassione. Con totes confusions de nossa baselha. Dio misericordavel, Agies compassione. Con la mala pace ed il viriveri de niesmon. Dio misericordavel, Agies compassione. Con las greves decisions che de prender, sogli quei dir ils organs che ciamunen ni els spitals. Dio misericordavel, Agies compassione. Cun prim communicantes e prim communicants, cresmans e lur familiares. Dio misericordavel, Agies compassione. Cun tots malsons, isolai e mal capi, Dio misericordavel, Agies compassione. Cun nusets, cun nus sentin dolor e tribulazion, malencurada, greta e disillusion. Dio misericordavel, Agies compassione. Cun tot quai che muente nus el supau. Dio misericordavel, Agies compassione. Cun tot nos defuncts. Dio misericordavel, Agies compassione. Ti, a Dio, en conosces nossa sperança e nies desideri. Ti vesses e capeches nus, en tai se sentin-nos protegi, us et in perpetuum. Amen.
Orai sores e fras, che mia io sun frenda, davendo imbracciai la Dio, il Bab, tut possent. Il Signor esciai in frenda da desmons, e laude e gloria da Sion, per mia salit, e per il salit da sentire Sonja Baselja. Signor nies Dio, entras il bacen e la cardienza, asti daui al pievel nuova veta, accepta bundadai la main ils durs dates fidaivels, e laian flanus entai, beatadat e veta perpetena, per quae rugainus, entras Jesus Christus, nia Seigneur. Il Signor con vos, et cum teu spirit, alza ils cors, et Sei il Signor. la ingrazia al Signor nies Dio. quae est Nus ingraziain a tim, Dio, Bab celestial, e glorificain tai, entras tiu fel, nia Signor, Jesus Christus. Entras el, contonschen ils affons de la lig, l'urveta perpetena. El arva las portas del reginabel da ciel, per scha entra ils fidaivels. Entra sia mort, ai nosa mort, survencida, ed el si elevada, anflainus tuus nosa nuova veta, veta plein alegria e senza fin, e la pais da tiu reginabel. Per quai ludainus tai oz alegria pascala, e cantain con ils cors celestials dils angels e sols il himni da tia gloria. Veramain, sols ais ti segna, ti ais la fontauna da tutta sonjada, per quai rugainus tai. Tarmeta Dios per sur quest duns e sanctification els, perché els daventien per nos, il cier ed il saul, da nia segna, Jesus Christus. Avon che veni tra Dios, ed ida libera veglia e la passion, a il prio il pun, a plidau il ingraziament, a rot il pun, ed au el asses juvenals, prendai e maliai tuts da quel, quai ai miu cier, che ve da vosui per vos. Medem maina il suendel la shaina, prio il calice in ses mãos a ingraziar, e purgiu il calice a ses juvenals,
Prendai e buai tutti orda quel, quai hai il calice della nuova e perpetua ligia, mio sau, che vedi spons per vos e per tutti, e na remission dils pucaus, fagiai quai in memoria d'amar. Misteri da cardienza. Segna, nos annunzianti amor, e confessai-te elevada, en token que te tornas. Per quai segna, sargudai-nos della morte elevada da tiu fel, ed unfrenati il pão della vita, ed il calice del salid. Nos ingracien a ti che ti estegno nos perdins testa montai, e survi a ti, nus que vain art e part del scirpe sau da Christus, rugain humilitai blamain, rimna ed unescia nus, entras il sper sol. Saragorda segna, da tia baselgia de rasada sil, entir mu, fai la perfeccia e la carezia, in cominonza cum nies Papa Francesc, nies administratura apostolic Pieder, e tut ils uers spirituals e diacons. Saragorda era da nos frars e da nos assores, ca in molts con la speranza della levada, e da tuts ca in sparti en tia misericordia, la esclarir ciudadels la lig da tia faccia. Nos rugaintai pren pucau da nos tuts, e daia nos beata sort e la vita perpetua, insieme con Maria, la mumma da Jesus, e si spus son Giuseppe, con ils apostels, con ils sols, son Gal, son Jaclaus, son Giandoni, son Benedict, son John Battista, son Modest, son Placi, son Paul, e son Margarita, che ti scarexau d'enchanta egni, perché nos udaien e glorificaien tai, e entras tiu fel, Jesus Christus. Entras Christus cum elia dienden ai ati, Diu baptiut pusem, e l'unità del Spirito, tutta onore e gloria, da perpetuum in perpetuum. Fidaivel al comod veni Signor e spindrada Jesus Christus, ugajai-nos da ti. Bab nos, Porque eis in ciel, sols veni facit Deum, ti originale veni tiernos, ti veglia da vendis mitias in ciel, dies pum da vince vi, daia nos os, perdona-nos nos pecados, nos perdonai a nos culpons, e mai la nos voi in cruamente, mobai spedra-nos del mal, spedra-nos, Senhor, da tot mal, dai bondadai la mai in pace nos dis, perché nos podaien entras pia misericordia, adina, esser libers da pecau, e seguirs da tuts tempus, spingiot la beata speranza e la venida da nia salvada, Jesus, perciai te sei originale, ti ha la puissance e la gloria sempre. Amen. Senhor Jesus Christus, ti adeix antes apóstols, pais, lais eu a vos aos, minha paz dum eu aos. Bo faz tempo de nos pecaus, mobai, miras in la cardienza da tia baselgia, e daia della bondadai mai in pace d'unità, scoti a sulio, ti che vivas e reges, da perpetuum in perpetuum. Amen.
La paz del Senhor seja andina convosco. e com teu Espírito. Ciò da Dio, che prendes na verde il focal del mundo, prende focal da nós. Ciò da Dio, che prendes na verde il focal del mundo, prende focal da nós. Ciò da Dio, che prendes la vena il focal del mundo, dai-nos la paz. Mirai il ciò da Dio, che prendes na verde il focal del mundo, beai quels che inclamai alla chavera del ciò. Senhor, eles me movem que divides os meus peixes, e meu Pai, e onde bendição. Orazione el temps del corona. Dio e Bab, nus rugaintai per tia protezione del Covid-19, che se darà spert ad agiatucau a pretendiu la vita de biars e entir mun. Preserva nossas famílias, societats e entir mund de malsognas e catastrofes. Sclaresce gli intelletti dels experts della medicina e das regências e de organizações que eles ampliam bem espertas ligações para combater aquela epidemia. Nos rogamos por todos portugueses que eles gaudem em boa tira e venham bem leite para os pacientes. Meina ils cars defuntos alla vita perpetua. Amen. Bab nos, qualche ti hai sentito, sols veni facem tiu num, que originavel veni tiernos, e veda ventris in tiaras quoem scier, nies prontam iniciativa dai anus vos, perdona anus nos pecados, sconus perdonain anus culpons, e main anus doine cruamente, movain spetra anus del mal. Salidadas aidis Maria, laina da gratia, il Signore hai con te, ti eis benedita dentro las donnes, e benedius hai il fresc de tiu vest Iesus. Sonja Maria, uma da Dio, roga per nos pecons, us e l'ora da nostra morte. Amen. La in ora. Adio, Signor, in quel sacramento, stiamo celebrando la memoria della morte elevata da Jesus Christus e regalau-nos la chavera pascala, il cielo da Dio zum carezzau fel.
Dai-nos la grazia da viver e l'umra con quai custaivel dum che nos vai norecir e da suata Christus che us intiara per anflatai inagada en ciel per quai rugai-nos con el tiu fele nies fra us ed en perpetuum. Il Signore con vos. et cum tiu spiritu. Benedius aegi illum del Signore, us et perpetuum. Nies agit aiendem num del Signore, che a pace leggiamo. Deus il tutbus et benedicimus, il va, ed il fel, ed il sperson. Amen. Eu già visto tutti, tutto bien, in biara domenica, na biara jamna, vinavon, scodina, stai sols, restai a casa. Mai è la pace con voi, E graziamente a Dio.